Hello guys, welcome to my vlog again guys. So karon guys kay gisingot ko kay kuan. Gisungot jud mi guys kay gikan pa mi adto tagdilaran guys ni saka migbukid wala pud mi gabaklay guys ha. Nagmotor pud mi guys igo ra mi gihatod guys diretso na layas adto guys. Big bike Kawasaki. Hoy dele hoy ilad ra na iya guys. Ilad na guys. Habog at kaayo kay Lagana sa dagbagay sunod ako ganin nakita kang gisingot ko kay gaan siya kung kuan halo vlog. So ayaw kalimti guys nga kanang kuan guys. Di mi igsuon guys sunod katupong di mi igsuon di pa mi igagaw basta kaila. kaila ra mi mao na ni sakay pud siya apil kay wala siya isakyan na di re iyang mama. Guys, di oy ilad ra to dija guys oy. Joke lang guys, di sakay bitaw siya sa among truck para lang makaanhi siya. Ilad ra to dija guys oy. Nawilain motor guys oy. Ay gadongan ra mi guys, joke lang na guys. Gadongan mi guys pero naami kaugalingon motor og truck guys. Oh, so karon guys si Jack kay isang bag, isang ibutang sa dito guys. Tadali. Hoy, anong gadagan man kabuang? O kani guys, wala ni among farm nya mao na among kandingan. Oh guys. Daghan kayong migkanding adto, balik pa gani mi adto. Oh guys. Ibutang yung bag na. Ako dabi. Ayaw na lang ang habo. Kani guys, kanya mo. Moto guys. So maglibot-libot. O mana adtoon na mo sa among mama guys. Atoon sana po. Bawo ba asaw to sila oy guys. Naano siya guys? Aturam mga Adtoon na to guys, magdagan sa mi guys ha. ang bibi, ang bisabit, ang Hey, ang bibi, ang bibi. Ako.